Good morning, my dear student. Good morning, sir. So I am your teacher for today. My name is Teacher RJ. So before we start our discussion, may I request everyone to please stand up for our prayer. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. So good morning once again, my dear student. Good morning, sir. So kumusta man mo karon? Nakakaon na ba ang tanan? Nakakaon na. Very good. So nakakaon ra ang tanan. So karon na may absent sa ato ang klase karon? Wala. Oh, very good. That's good to know. Okay. So karon is na ay gi-prepare si Teacher RJ diri nga candy. Ganahan ba mo mga Tagalog candy? Ganahan. Okay. So tagaan ako og candy ang katong estudyante nga mo participate o mo answer sa akong mga question. But before that, dapat kung mo answer mo is erase ninyo inyong hand. Nasabtan na ba? Satan. Okay. So karon nahinumdum pa ba mo kung unsa ang atong gi-discuss kagahapon? Yes, I see. Food, sir. Very good. So it is all about food. So what is food? Yes, Angel. Food is about something we eat in the morning, afternoon, and evening. Very good, Angel. So food is something that we eat and something that we need in our body. So yes, Nick, what is your favorite food? Itlog. Yes, itlog. So it has also a good nutrients ang kanang itlog ni. So karon ganahan ba mo mukanta o musayaw? Ganahan. Dili ko kabati, ganahan ba mo mukanta o musayaw? Ganahan. Okay. So karon is ang atong kantahon ug sayawon ang Watermelon Song. But ako una ang mukanta o musayaw dayon kita na dayon tanan. Nasabtan na? Satan. So karon is ako na dayon kantahon pero ako sa ang una nga mukanta, okay? Okay, so inaniyon siya. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, 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 panghalo-haluin, fruit salad, fruit salad. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, 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 panghalo-haluin, fruit salad, fruit salad. So, okay, kita na dayong tanan ang mukanta o musayaw. So, may I request everyone to stand up? Okay, in 3, 2, 1, go! Watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, 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 paghalo-haluin, fruit salad, fruit salad. So, pas-pas. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, 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 paghalo-haluin, fruit salad, fruit salad. So, mas pas-pas. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, saging, 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 paghalo-haluin, fruit salad, fruit salad. Okay, so very good. So let's give a round of applause to everyone. Okay. So, karon is na-prepare si Teacher RJ og mga pictures. Pwede na nimong ihunong ini. Okay, so na-prepare si Teacher RJ diri nga mga picture. So ang tawag ani nga activity is what is in the picture. So inyong i-identify kung unsa inyong nakita sa picture. Nasabtan na ba? Satan. Okay, very good. So sa unang picture, unsa inyong nakita diri? Vegetable. Vegetable. Very good. Ikaw ay si. So unsa man inyong paborito nga vegetables? Pumpkin. Pumpkin. So imo nga Angel. Pumpkin. Imo ay si. Corn. Very good. So dapat mukaon ta ninyo og vegetable kay healthy kay ni para sa atong lawas. Nasabtan na ba mga bata? Satan. Okay, so sa ikaduha nga picture, unsa inyong nakita? Fruits. Mangga. Fruits. Very good. So Migmig, unsa imong paborito nga fruits? Nick, please stand up.
Unsay imong paborito nga fruit? Mangga. So nganong ganahan mo kag mangga? Alam mo yung Oh, kay lami. So, yara imong candy. Okay, so sa ikatulo nga picture, unsa inyo nakita dire? healthy and unhealthy. Very good. So, unsa man dire I see? Unsa may mo nakita dire? Stand up. Unsa may nakita dire? Healthy. Kung ano namin check ang healthy? Healthy. Kay healthy, kay mao ni atong dapat nga kanon. Very good, I see. So, dara imong candy. So, how about kaning ikaduha? Yes, Angel? Unhealthy, pwede mo na maayos sa itong lawas. Very good. So, nasi ay ikis diri kay dapat dili ni mao ang dapat natong kanon kay unhealthy siya para sa atong lawas. So, sa last, unsa inyo nakita sa picture? Yes, Mig? Minamayo ka na nato sa tumipon na guba. Very good. So dapat daw natong i-stop kay naa may candy so makaguba daw sa atong ngipon. Very good, Migmig. So tagana tog pakpak si Migmig. Okay, so unsa pa man inyong nakita diri sa picture? Yes, I see. Unsa pa man? Chocolate. Chocolate. So makadaot ba ng chocolate in the I see? Nga naman? Very good. So, sa makadaot sa ngipon kay tam is man. Very good, I see. So, tagaan po nato pakpak si I see. Okay. Okay, so karon based sa mga picture, what have you observed? Unsa may inyong naobserbahan sa mga picture nga akong ipakita sa inyo? Yes, Angel? Healthy or unhealthy. Very good. So, ipakita dito ang healthy o ang unhealthy food na ay candy, may fruits, o na ay vegetable. So, very good. So, why do we need to stop eating junk food? So, nganong dapat man natong i-stop ang pagkaon ng junk food? Yes, Migmig? Masakit. Very good, Migmig. So, ningon si Migmig kay dalira daw makasakit. O sakto na siya kay. For example, mukhaon ta og candy, di ba kung madunot atong ipon kay magsakit man ta? Yes, so sakto si Migmig. Tagana tog pakpak si Migmig. Okay. Ang candy Mig ayo palabig kaon na niha. Usa lang kada adlaw. Okay. So karon, na ba mo'y idea kung unsa ang atong topic? Naa. Okay, so karon na namoy idea. So para ninyo unsa man atong topic karon? Yes, I see. Healthy or unhealthy. Very good. So healthy or unhealthy or tawagon ko ni siya nato og healthful o less healthful food. So karon we are going to find out what is healthful foods and the less healthful foods. Okay, so our topic for today is all about healthful foods and less healthful foods. So now what do you think is a healthful food? Yes, Angel? Healthful food is Healthful food is healthful food is full of nutrients. very good. So a healthful food is food that has a full of nutrients. So very good, Angel. Okay, so now we are about to find out what is a healthful food. But before that, Migmig, can you read the meaning of healthful food? Has the right amount of nutrients that our body needs. They give us energy to go to school, to play, and to make everyone around us happy. Okay, so salamat Lulong Migmig. So darahin mong candy. So, healthful food has the right amount of nutrients that our body needs. So kailangan kainin nato nga kanon ang mga healthful foods kay it has the right amount of nutrients, meaning na gamit kay sa atong lawas para maprotektahan ta sa sakit, para mas ligon atong lawas og dili ta dali mataptan og mga sakit. And it also give us energy to go to school. Kay nga naman, once nga healthy ta, mukaon tag mga fruits and vegetables, it gives us carbohydrates, protein, and vitamins. O kana sila, is na sila yung mga benefits which can help us give us the
energy that we needed. Okay, so it also make everyone around us happy. So kung healthy ba ta, malipay ba ta? Malipay. Yes, so kung healthy ta is malipay ta kay dili ta maka feel og mga sakit-sakit, dili ta dali mataptan og sakit. Ganahan mo di mataptan og mga sakit? Ganan. Oh, so dapat is mukaon tag mga healthful food. So IC, can you read the examples of healthful foods? Apple, broccoli, milk, bananas, carrots, bitter melon. Very good, IC. So, mao na siya ang example sa healthful food. So, do you think is mga healthy ni ang gibasa ni IC? Healthy. Healthy. Yes, kaya nga naman, it is a type of, Healthful food. no, it is a type of vegetables and Fruits. fruits. Very good, Mig. So, karon is ang healthful food, it contains, kato akong gi-mention kanina, C for carbohydrates. Unsa gitong C? Carbohydrates. Very good. So, ikaduha, P for protein. B. P B. for, protein. very good. And last is V for vitamin. So, karon na ba mo idea kung unsa na sila? Oh. Unsa man ang carbohydrates, I say? Okay, nice try, I see. Okay na tayo. Okay, so karon akong i-discuss kung unsa ang mga benefits sa katong carbohydrates, proteins, and vitamins. So ang kaning carbohydrates, it provides energy to the body. So ang iyang benefits is makapahatag nato og enerhiya para kumuadto sa tag-school dili ta magluya o moduwa ta og mga kanang sports, kanang mga duwa ninyo nga mga per ninyong duwaon sa eskwelahan. So sunod is protein. So ang benefits sa protein, it helps our body create antibodies that can protect us from illnesses and diseases. So gamit kayo ang protein kay it gives or create antibodies, meaning dili ta dali mataptan og sakit. So ganahan ba mo dili mataptan og sakit? Ganahan. Very good. So para permita happy, dapat mukaon ta og fruits, vegetables, and other helpful foods nga naay protein. So last is the vitamins. So ang benefits sa vitamins, it helps to fight infection and make our body strong. So ganahan ba mo nga muligo ng inyong kabukugan? Ganahan. Yes, so naa benefits na siya sa vitamins. So para dili na ta kailangan vitamins nga kanaging mapalit sa pharmacy, ma-provide na siya sa fruits and vegetables. So para din na mo magkasog kwarta, mapalit-palit pa mo vitamins or unsa pa na nga naa sa pharmacy, dapat mukaon na lang tanin ninyo og natural food which is the fruits and vegetables. So nasabtan na ba? Sabtan. Okay, so karon na ako'y pangutana, Mingming, mukaon ba ka og healthful foods parehas sa vegetables o fruits? Mukaon. Yes, unsa man yung paborito nga vegetable o prutas? Sa vegetable sa Pumpkin. pumpkin. So sa fruits? Mangga. Yes, very good, Migmig. So paborito ni Migmig ang pumpkin o ang sige to? Mangga. Yes. So karon na pa mo'y pangutana about sa healthful foods? Wala. Okay, wala na. So karon mo proceed ta sa less helpful food. So okay, so before that, what do you think is a less helpful food? Anyone? Yes, Angel? Less helpful food is makadawat sa maayo wala nutrients na. Very good, Angel. So ang less helpful food daw is dili maayo sa atong lawat. So karon ato nang hibaw-an kung mahibaw-an kung unsa ang less helpful food. So Migmig, can you read the meaning of less helpful food? It's not good for growing children. These foods are not natural. They are processed. They contain a lot of fat and calories. They are also too sweet and too salty. Okay, very good, Migmig. So, pwede na kang malingkod. So, ang less helpful food di ay is not for growing children.
Especially sa kanang mga bata pa lang gani ka. So for example, karihan ninyo as a bata pa man mo, dapat dili kay mukaon og mga junk foods or mga less helpful foods kay mas dili mo grow. Ug dapat kung mukaon magani mo is to eat moderately. Dapat dili mo palabi ha. Okay, nasabtan na ninyo. Okay, so they are processed. They contain a lot of fat and calories. So kinsa may favorite diri nila ang hotdog? Oh, si IC. Kay ba ka IC nga ang kanang hotdog is a processed food, meaning na siya chemical o dili na siya natural. So that is considered less helpful food. So kung mukaon gani kang hotdog is dili magpalati. Nasabdan na IC? Very good, IC. So they are also too sweet. So pareha na akong gihatag ninyo nga candy. Kung mukaon gyud mo og candy, dili mo magpalabi ha. So mao nang gihatagan na ta mo og usa. And also they are also too salty. So kinsa may hilig diri og junk food? Oh, si Migmig og si Faith. So kay ba po nga ang kanang junk food is mga salty na siya, maka cause na siya og UTI. So familiar ba mo sa UTI? Familiar. Yes, so a UTI is a urinary tract infection. So ang symptoms ana is maglisod mo og pangihi. So ganahan ba mo maglisod og pangihi? Dili. So dapat di mo magpalabi og inom og soft drinks o mga too salty food. So karon mao ni siya ang example sa less helpful food. So anyone, kinsay ganahan mo basa sa example? Yes, I see. Soft drinks. Louder your voice in the IC. Soft drinks. French fries. Junk food. Junk foods. Junk foods. Lollipop, popcorn, chocolate. Very good, I see. So, mao ni siya ang example sa soft drinks. So, ang soft drinks, nganong dili man na siya helpful? Anyone? Okay, kay wala may mo tubag ug way mo isa sa kamot is magtawag ko. Migmig, nganong dili man na helpful ang soft drinks? Okay, so nice try, Migmig. Okay ra to, Migmig. So karon, ikaw Pete, na ka idea unsa nganong unhealthy man ni ang ang soft drinks? Unhealthy ang soft drinks ay makakause siya og UTI. Very good. So ang soft drinks kay it is a too sweet. So dili ra siya maka-UTI. Makakuan po ni siya sa atong ngipon, makadunot. So sunod is French fries. Nganong unhealthy man ang French fries? Yes, Angel? Kay processed food na siya. Very good. So, processed food na siya. Di na siya natural. O, naabot siya oil. Kanang edible. Dili po na maayo sa atong lawas kung magpalabi ta. So, sunod is, example, junk foods, lollipop, popcorn, and chocolate. So, mo man ninyong mga paborito, di ba? Kaning mga nasa less helpful food. Mo ninyong paborito, no? Mao. Oh, so dapat i-less na ninyo ang pagkaon sa mga less helpful food kay as I always said nga dili siya maayo. So nasabtan na ba ang less helpful foods? Nasabtan ra. Wala na mo ipangutana? Wala. Unsa ganito yung example sa less helpful foods? Soft drinks. Ted, can you stand up Soft drink. French fries. without looking at the gun? Chocolate. Lollipop. Popcorn. Okay, very good, Angel. So nasabtan yun ninyo ang atong lesson karon. Okay. Since suman naman ta sa atong mga topic ug wala na mo'y mga pangutana, excited ba mo sa atong activity karon? Excited! Ikaw ay si excited na ba ka? Oh. Okay, so kung excited mo, say, I, teacher. I, teacher! I can hear you. I, teacher! I can still hear you. I, teacher! Okay, very good. So excited yun mo. So for our activity for today, it is what you call My Healthy Plate. So karon is naay gi-prepare si Teacher RJ nga tulo ka plates kay i-group ta mo into 3. So this will be the group 1, group 2, and group 3. O karon ang inyong buhaton is mag-pick mo kada grupo
o cut-out picture. Mag-pick mo og at least 5, dayon inyong ipapilit sa plate. Dayon iguman ninyong papilit is tagaanta mo 5 minutes. Dayon iguman mo ari mo sa atubangan. Dayon inyong i-present ang inyong plate, i-explain og nganong kani ang inyong napili nga mga food. So nasabtan na ba mga bata? Nasabtan ra. Okay, so here's your plate. Okay, so namo. Okay, so group 1. Nignig. Pwede na mo magpili of food. Okay, so managpili si Migmig. Group 2, pwede na kang lingkod. O pwede na rin yung ipapili. Okay, so group 3. I see. Okay, so nakapili na mo tanan og 5 ka food, dayon inyo na siyang ipapilit. Okay, nasabtan na? Nasabtan ra. Okay, so time is up. So group 1, please present your plate in front of your classmate. So, una is basa sa unsa ang imong mga napili. Jackfruit. Kusga sa dong. Jackfruit, coconut, watermelon, grape, pineapple. Okay, so ang napili ni Migmig is jackfruit, coconut, watermelon, grape, and pineapple. So, nganong kaniman imong gipili dong? Kalamit man. Unsa? Di makadungog imong classmate. Kalamit man, tan is healthy. Okay, very good, Migmig. So, iyang gipili kay tamis daw. Unsa to? Tamis, healthy, o okay, so okay ra na dong lami daw morning yang gipili. So taga na to pakpak si Migmig. Okay, so for the group 2, Angel. Orange, lychee, papaya, cherry, banana. Okay, so nganong ka naman ninyong napili nga fruits? Healthy niya ako ni mga favorite. Okay, so ilang gipili kay healthy daw og ilang favorite. So very good, Angel. Taga na to pakpak si Angel. Migmig kayo si Kiat. Kaya wapa na man atong klase dodong. Yes, I see group for the group 3. So basa sa ang saluhin ng napili. Guava, mango, strawberry, pineapple. Okay, so nganong ka naman imong napili nga mga fruits. Kalamit man. Very good. So, kay lami unsa pa man? Tamis. Kay tamis unsa ba? Healthy. Okay, very good. Oh, I see. So, tagaan ko na itong pakpak si IC. Mawawon ko si IC mo. Okay, so karon man na atong activity. Nalipay ra ba mo sa atong activity? Bye. So, daghan yun mong nakatunan, no? Kaya inyong ipamili nga food is dili katong mga less healthful food. Okay, so, kumanata sa atong activity. So now, if you really learn something, na ako'y mga pangutana diri. So, unsa gi atong lesson? Yes, Migmig? Healthful foods and less healthful foods. Very good. So, less helpful food o helpful food. So, tagaan na to Dunisha Club si Migmig. So, kabaw mo sa Dunisha Club? Kabaw. Okay, so mamarugtang tanan. So, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, so very good, Migmig. So, ikaduha nga pangutana. Nganong kailangan man ta mukaon og healthy food? Yes, Angel. Ang dili ta matatag og sakit. Very good. So, para dili ta mataptan og sakit. So, tagaan na po nato siya Dunisha Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. So, for the last question, pwede bang muhatag ka og example sa less helpful food? Yes, I see. Soft drinks, french fries, junk foods. Very good. So, ihatag ni IC ang soft drinks, french fries, o junk food at less healthful food. So, tagaan na po nato siya og Dunisha Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, so, nakat-on jud mo karon.
So now, to further evaluate your learning, nag-prepare ko diri og questionnaire. So, dara ang imong test paper. O ipas na sa luyo. So naamoy 5 minutes nga mo answer. But before that, paminaw sa mo sa ato ang direction. So for the direction, you need to draw a smile face if the statement or sentence is healthful food. And draw a sad face if it is less healthful food. So nasabtan na ba ang direction? September. So dapat mo drawing og nag-smile nga emoji ba or face kung ang statement is all about healthful food. Dayon, i-drawing ninyo ang sad face. Ito ang sad face. Kanang murag padung hilak. I-drawing ninyo ang sad face if it is less healthful food. So namoy 5 minutes to answer. Okay, so time is up. Pass your paper in front. Okay. So now, for your assignment, listen carefully. You are going to take a picture of you eating a healthful food. And you need to paste it in a long band paper. And the deadline will be next week. So, dapat mo mag-picture nga nagkaon mo og food. Dayon, inyo ning ipapilit sa long band paper nya ipas na sa next week. So, nasabtan ba? Kung sa ganito ang atong assignment? Yes, Dave? Mag-picture ka nga nagkaon kag healthful foods then ipapilit sa long bond paper niya ipasa ka next week. Very good. So, nakabaw na mo kung unsa ang assignment. So, maura na karon. But, to end this up, I have here a statement and a reminder that we are indeed much more than what we eat. But what we eat can nevertheless help us to be much more than what we are. That's all for today. I hope you learned something today. Goodbye. Goodbye, sir.